کہتے ہیں غربت صرف جیب کو خالی نہیں کرتی، کبھی کبھی یہ انسان کے خواب، خوشیاں اور بچپن تک چرا لیتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اسی غربت کے اندھیرے میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ایک دن پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لکڑہارے کی جو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی اکلوتی بیٹی کا پیٹ پالتا تھا، اور یہ کہانی ہے اس بیٹی کی جس کے آنسوؤں میں بھی امید تھی اور جس کی خاموشی میں بھی ایک راز چھپا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بہت عرصہ پہلے پہاڑوں اور جنگلوں سے گھرے ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ اس گھر میں حنیف نام کا ایک غریب لکڑہارا اپنی چھوٹی بیٹی نور کے ساتھ رہتا تھا۔ حنیف کی بیوی کئی سال پہلے بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے حنیف کی زندگی جیسے ادھوری ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا، لیکن اپنی بیٹی نور کے لیے وہ ہر روز خود کو سنبھال لیتا تھا۔ نور صرف 10 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عمر سے کہیں زیادہ سمجھداری تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے چہرے کی تھکن پڑ لیتی تھی اور اس کے خاموش آنسو بھی محسوس کر لیتی تھی۔ ان کا گھر بہت غریب تھا۔ چھت میں سوراخ تھے، دیواروں میں دراڑیں تھیں اور سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈی ہوا سیدھی اندر آ جاتی تھی۔ لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت قیمتی تھی، باپ اور بیٹی کا بے پناہ پیار۔ غربت کا ہر دن ایک جنگ تھا۔ حنیف ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ سارا دن درختوں کی سوکھی شاخیں کاٹتا، لکڑیاں جمع کرتا اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر چند سکے لے آتا۔ کبھی اتنے پیسے ملتے کہ صرف آٹا آ جاتا، کبھی صرف دال، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ پورا دن محنت کے بعد بھی چولہا نہ جلتا۔ نور ہر شام دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی حنیف تھکا ہارا واپس آتا، نور دوڑ کر اس کے پاس جاتی، اس کا پسینہ صاف کرتی اور کہتی، ابا، آپ بیٹھ جائیں، میں پانی لاتی ہوں۔ حنیف نور کو دیکھ کر مسکرا دیتا، حالانکہ اس کے دل میں سینکڑوں غم چھپے ہوتے۔ وہ اکثر رات کو نور کے سو جانے کے بعد خاموشی سے آسمان کو دیکھتا اور اپنی مرحوم بیوی سے دل ہی دل میں کہتا، میں کوشش تو بہت کرتا ہوں، لیکن اپنی بیٹی کو وہ سب نہیں دے پا رہا جو اسے ملنا چاہیے۔ نور گاؤں کے دوسرے بچوں کو دیکھتی جو ہر صبح صاف کپڑے پہن کر مدرسے جاتے تھے۔ وہ دور کھڑی انہیں حسرت سے دیکھتی اور پھر خاموشی سے اپنے گھر کے صحن میں واپس آ جاتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنے باپ سے پوچھا، آبا، کیا میں بھی کبھی پڑھنے جا سکوں گی؟ یہ سن کر حنیف کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، لیکن حنیف کی آنکھوں میں بے بسی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ضرور بیٹی، ایک دن ضرور۔ نور مسکراتی، لیکن حنیف جانتا تھا کہ یہ وعدہ کرنا آسان تھا، پورا کرنا نہیں۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ روزانہ 2 وقت کی روٹی سکون سے لا سکے۔ تعلیم تو بہت دور کی بات تھی۔ اس رات حنیف بہت رویا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ غربت صرف بھوک نہیں دیتی، یہ خواب بھی چھین لیتی ہے۔ نور بہت خاموش مزاج تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی پختگی تھی۔ وہ ہر روز اپنے باپ کے جانے کے بعد گھر کے پچھلے حصے میں جا کر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ کبھی وہ سوکھی ٹہنیاں جمع کرتی، کبھی پرانے کپڑوں کے ٹکڑوں سے کچھ بناتی، اور کبھی مٹی میں انگلیوں سے عجیب عجیب نقش بناتی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتیں، یہ لڑکی عجیب ہے، نہ کھیلتی ہے نہ شور مچاتی ہے، بس ہر وقت کچھ سوچتی رہتی ہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نور کے دل میں ایک راز پل رہا تھا۔ وہ چپکے اپنے باپ کی مدد کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ سردیوں کی وہ سخت رات، ایک سال سردی بہت سخت پڑی۔ جنگل میں لکڑیاں کم ہو گئیں، بازار میں دام بھی گر گئے، اور حنیف کی کمائی پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا۔ اس رات صرف ایک خشک روٹی بچی تھی۔ حنیف نے وہ روٹی نور کے سامنے رکھ دی اور بولا، بیٹی، تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نور جانتی تھی کہ اس کے باپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے روٹی 2 حصوں میں توڑی اور ایک حصہ حنیف کی طرف بڑھا کر بولی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ حنیف کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ ننھی سی بچی کتنی چھوٹی عمر میں کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اس رات نور دیر تک جاگتی رہی، اور شاید اسی رات اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب حنیف اٹھا تو اس نے دیکھا کہ نور گھر میں نہیں ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے پورے صحن میں آوازیں دیں، نور، نور، لیکن کہیں سے جواب نہ آیا۔
हनीफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन गांव की गलियों, कन्वें और जंगल के किनारे तक नूर को ढूंढने लगा। काफी देर बाद उसने नूर को एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर बैठा देखा। हनीफ गुस्से और खौफ में उसके पास पहुंचा। नूर, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कितना परेशान हो गया था। नूर ने घबराते हुए सर झुका लिया। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, उसे डांटो मत हनीफ, ये सुबह से मेरे लिए सूखी लकड़ियां चन रही थी। हनीफ चौंक गया। क्या? बूढ़ी औरत ने अपनी झरियों भरी हथेली खोली जिसमें चंद सके रखे थे। ये लो, उसने मेहनत की है। हनीफ ने फौरन वो सके वापस करने चाहे, लेकिन नूर ने पहली बार जद की। आबा, ये मैंने आपके लिए कमाए हैं। ये सुनकर हनीफ जैसे पत्थर का हो गया। उसे यूं लगा जैसे गुर्बत ने उसकी बच्ची का बचपन उससे छीन लिया हो। उस दिन हनीफ बहुत खामोश रहा। वो सारा दिन जंगल में कुल्हाड़ी चलाता रहा, मगर हर वार के साथ उसका दिल भी जख्मी होता रहा। उसे अपनी गुर्बत पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, मैं कैसा बाप हूँ, मेरी नन्ही सी बेटी को मेरे लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उसने नूर को अपने पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटी, आज के बाद तुम कभी काम पर नहीं जाओगी। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। नूर ने आहिस्ता से कहा, लेकिन अब्बा, अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ? मैं आपको इतना थका हुआ नहीं देख सकती। हनीफ ने नूर को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नूर सिर्फ उसकी बेटी नहीं, वो उसकी ताकत भी है। नूर की छुपी हुई सलाहियत। चंद दिन बाद गांव में एक मेला लगने वाला था। लोग अपनी बनाई हुई चीज़ें, खाने पीने की अशिया और दस्तकारी का सामान बेचने वाले थे। नूर ने चुपके से हनीफ से कहा, अब्बा, क्या मैं भी कुछ बना सकती हूँ? हनीफ ने हैरत से पूछा, तुम क्या बनाओगी? नूर ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दिखा सकती हूँ। उसने घर के कोने से एक पुराना कपड़ा हटाया और नीचे से कुछ खूबसूरत चीज़ें निकालीं। वो सूखी लकड़ियों, छोटी टहनियों, पुराने धागों और मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने, घर, परिंदे और खूबसूरत सजावटी चीज़ें बना चुकी थी। हनीफ हैरान रह गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये सब उसकी छोटी सी बेटी ने बनाया है। नूर शर्माते हुए बोली, मैं ये सब उस वक्त बनाती थी जब आप जंगल जाते थे। हनीफ की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नई रोशनी चमकी। मेले का दिन। मेले के दिन हनीफ और नूर ने अपनी चंद बनाई हुई चीज़ें एक पुरानी चादर पर सजा दीं। शुरू में कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई। लोग आते, देखते और आगे बढ़ जाते। नूर के चेहरे पर मायूसी आने लगी, लेकिन फिर एक अमीर खातून वहाँ से गुजरी। उसकी नज़र नूर के बनाए हुए एक छोटे लकड़ी के परिंदे पर पड़ी। वो रुक गई। उसने वो चीज़ हाथ में ली और हैरत से पूछा, ये किसने बनाया है? नूर ने डरते डरते हाथ उठाया। खातून ने हैरानी से कहा, इतनी छोटी उम्र में? फिर उसने एक के बाद एक नूर की तकरीबन सारी चीज़ें खरीद लीं। सिर्फ यही नहीं, उसने नूर के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर तुमने ये काम जारी रखा तो एक दिन तुम बहुत आगे जा सकती हो। ये सुनकर नूर की आंखों में चमक आ गई और हनीफ के दिल में बरसों बाद उम्मीद का चिराग रोशन हुआ। उस रात जब दोनों घर वापस आए तो हनीफ काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने नूर से कहा, बेटी, आज मुझे एक बात समझ आई है। नूर ने मासूमियत से पूछा, कौन सी बात अब्बा? हनीफ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं। असल गुर्बत ये है कि इंसान अपने अंदर छुपी नेमत को पहचान न सके। नूर खामोशी से अपने बाप की बात सुनती रही। हनीफ ने उसके हाथ थामे और बोला, मैं हमेशा सोचता रहा कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि अल्लाह ने तुम्हें जो हुनर दिया है वो किसी खजाने से कम नहीं। नूर की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार समझ रही थी कि शायद उनकी ज़िंदगी वाकई बदल सकती है। उस दिन के बाद हनीफ ने सिर्फ लकड़ियाँ काटने पर इक्तफ़ा नहीं किया। अब वो जंगल से ऐसी सूखी टहनियाँ, जड़ें और लकड़ी के टुकड़े लाता जो नूर के काम आ सकें।
नूर इन चीज़ों को देखकर नई नई शक्लें सोचती, उन्हें तराशती, सजाती और फिर खूबसूरत दस्तकारी की चीज़ों में बदल देती। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बनाई हुई चीज़ें गांव से बाहर भी मशहूर होने लगीं। लोग ख़ास तौर पर आकर नूर के बनाए हुए सामान खरीदने लगे। पहले जहां उनके घर में एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से पकती थी, अब वहां उम्मीद, सुकून और थोड़ी खुशहाली आने लगी। एक शाम नूर ने अपने बाप से कहा, अब्बा, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूं? हनीफ ने मुस्कुराकर कहा, कहो बेटी। नूर ने झिझकते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने हुनर से और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। हनीफ की आंखें नम हो गईं। ये वही ख्वाब था जो कभी गुर्बत ने उनसे छीन लिया था, लेकिन अब शायद वो ख्वाब वापस आ रहा था। अगले ही हफ्ते हनीफ ने नूर का दाखिला गांव के मदरसे में करवा दिया। नूर जब पहली बार किताब हाथ में लेकर घर आई तो वो खुशी से उसे बार बार सीने से लगा रही थी। हनीफ दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शायद एक बाप को अपनी औलाद के ख्वाब पूरे होते देखकर मिलता है। वही लोग जो कभी हनीफ और नूर पर तरस खाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुतासिर और कुछ अंदर ही अंदर हसद भी करते थे। लेकिन नूर हमेशा आजिज रही। वो ना किसी को जवाब देती, ना गुरूर करती। वो जानती थी कि उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका हुनर नहीं, उसके बाप की कुर्बानी, भूख और खामोश जिद्दोजहद भी शामिल है। माँ की याद और एक खामोश दुआ। एक रात नूर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब्बा, अगर अम्मी आज होती तो क्या वो खुश होती? हनीफ की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, बहुत खुश होती बेटी। तुम्हें देखकर उनका दिल फख्र से भर जाता। नूर ने आसमान की तरफ देखकर खामोशी से दुआ मांगी। शायद वो अपनी माँ को बता रही थी कि अब उनके घर में सिर्फ गुर्बत नहीं, उम्मीद भी रहती है। वक्त गुजरता गया और नूर का हुनर बढ़ता गया। एक दिन गांव के उस्ताद ने नूर की बनाई हुई चीज़ें देखकर कहा, ये बच्ची सिर्फ हुनरमंद नहीं, ये एक दिन लोगों की जिंदगी बदलने वाली मिसाल बनेगी। और वाकई ऐसा ही हुआ। नूर ने बाद में न सिर्फ अपने घर की हालत बदली, बल्कि गांव की दूसरी गरीब लड़कियों को भी हुनर सिखाना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि कोई और बच्ची सिर्फ गुर्बत की वजह से अपने ख्वाबों से महरूम ना हो। गुर्बत के राज में छिपी लकड़हारे की बेटी की दास्तान हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने हमारी झोंपड़ियों, हमारी मजबूरियों और हमारे आंसुओं के पीछे छिपे होते हैं। हनीफ ने सारी जिंदगी गुर्बत से लड़ते हुए गुजार दी, लेकिन उसे ये मालूम न था कि उसके घर में एक ऐसा अनमोल खजाना मौजूद है जो एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। और नूर ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे सच्चे हो और दिल में उम्मीद जिंदा हो तो गुर्बत भी इंसान को नहीं हरा सकती। याद रखो, गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत कम हो, गरीब वो है जो अपने अंदर छुपी नेमत को पहचान न सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बाज़ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं।